Edishi amchaini village council Chongbari ingna koktongmani fiaba tabukni haste hapang kebangma kebemung tubui village council Chongbari no batil khairikha abuni bagai all Tripurawo juda juda kamiyengei Tipra Motha ni bakhaktei tini blog video ni thaniwo Deputation Rwlaikha abuni yagulo 7 jana Tipra Motha adong blog hablaikya hafani yagulo video kuri ingei Jolaibari RD block South Tripura additional Sujit Das ni yago yafarka borok ni dimanno additional Sujit Das by achuklaye khatung khaja khai borok ni dimanno shawi khana rakha tini o deputation no phai manjak phaikya Korbuk district president Punilal Tripura Tipra Motha block president Haramojumdar Tripura YTF President Mohichoran Tripura Vice President Narayan Diang Bidan Tripura Vice Chairman Shaud Hichachora Sub-Zonal Chairman Belishon Tripura TWF Working President Shobita Mok Tei Juda Juda Amchaini Tipra Motha ni Adong Songrok Abuni yagulo Koktoma Thumnai Rokni Buskango Phai Kok Sapaikya Tipra Motha ni Vice President Narayan Diang borok ni tini Deputation Rwlaimano teyei tamni bagai hapang Village Council Committee ni Chongbari no khairiliya abni bagai BJP hapang no jawab marana hini shaka video report CHUMUI TV जों Tipra Motha ni Central Committee ni je dagemung bai सारा राज्य बायदि जे डेपुटेशन बे डेपुटेशन जों जुलाइबारि ब्लक कमिटि Tipra Motha YTF PW बङै जों इदा जुलाइबारि ब्लक दारा फाइ डेपुटेशन पाइहा এবং সাকসেসফুলি অহা লাইসি দ্রাং একটা করপশানি মজো যিনি কিছু যে আসনরূপ যে বরক ফাইথাই তংমানি जों গাড়ি একটু শর্টেজ অহা গাড়ি বাক বিজেপি রকজনা বিভিন্ন ভাবে গাড়ি রিয়া অহা बिनि बाय जों बिनि जे आसनरूप गाड़ी फाइथाय तंमाने बो फाइया तफो जोंनि रे हिउज बराव हा जोंनि अराउंड अलमोस्ट 1000 बराव हा जों सक्सेसफुली दिनैनि जे दिनै मेन डिमान्ड दङ दिनै मेन डिमान्ड लाइ जों यत सि दङ राज्य सरकार विभिन्न इशू खाय विभिन्न ताल बाहाना खाय जोंनि बिसि इलेक्शन न ब डिले खाय तनो अब बनो स्थगित खायनि नायो जों मनो चैलेंज रे सानि मसुओ बंनि जे सबका साथ सबका विकास नाय एदिसनि खै सबका साथ सबका विकास कुनो दिन अमिया ब जेसरबा ताल बाहाना खायतो मनि जवाब सरकार मारे ना नतिने फाइमानि पर कुनो केबे मरबाय थायगा हे एरकम कुनो केबे मलाय करे पीसफुली ओ आं ताहिन जे साना मेन पॉइंट केहा तंसना विभिन्न भाबे ब गाड़ी रदिया एवं विभिन्न जगह जेबा परिमाणे गाड़ी थाथाय जों गाड़ी मानदिया बिनि भाबे जों साफिसिएंट जिनि गाड़ी फाइना ओता बिसिनो तैतिने नले 10टा बिसि टाउन जुलाइबारि ब्लक ভিডিও তামানে ছাগা ননে ভিডিও ব আরেকটা সিনি শকিং ব্যাপার ভিডিও তিনি টংথাই করক সারা ত্রিপুরা সিও তিনি ভিডিও অবশ্যই প্রেজেন্ট মাতনে কিন্তু এই ক্ষেত্রে চিনি জুলাইবাড়ি দারনে ভিডিও বিএম বাই মিটিং হনে একটা অজুহাত দেখায় ইরনি ব ননে দামাত তিনি শুরু জুলাইবাড়ি ব্লক সিমিদে না অল ত্রিপুরা যে ডেপুটেশন জানাকা অবভিয়াসলি বস অল ত্রিপুরা দারা সিনি ত্রিপুরা মাসান তিনি ব্লক তিনি কাছে প্রতিনিধি হাবাই তিনি যে 7 জন হাতা মানে দিবানে তামা দিমান হনে তিনি বিসি ইলেকশন যে ডিলে খাই তন মানে লেদই তন মানে পেবেং রই তন মানে বন অতি সপ্তাহ ইমিডিয়েট বিসি ইলেকশন খাই সিনি এডিসি এরিয়া দ্বারা যে উন্নয়ননি যে সুয়া বন তারদের স্মুথলি চালু মাখাই নাই জুলাইবাড়ি ব্লক